कुरान से बाकायदा कोट भी किया है कि सिर्फ ये अल्लाह ताला हुक्म दे रहा है कि अपने सरों और सीनों को ढाके रखें और नजरें नीचे रखें। तो अब बताओ ये बुर्का और नकाब और सब कहाँ से आ रहा है? मुझे इसकी परवाह नहीं है कि कोई कुछ कहे। बात क्या हदीसों में है वो पूरे। आप लोगों ने रामपुर में देखा होगा, हमारे वहाँ कानपुर में कि जब औरतें निकलती थी तो डोली में और पालकी में बैठ कर उंगली तक नहीं दिखती थी वो। तो अब इनके हमारे चेहरे क्यों दिख रहे हैं? ये सब वहाँ की जहाँ रह रहे हैं, जिस मुल्क में, जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में, जिस शहर में, वहाँ की परंपराएं, वहाँ की ये रस्म रवाज, वो सब हमारे इसमें आ जाते हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुसलमानों से ज़्यादा पर्दा सिस्टम ईसाइयों में और हिंदुओं में ज़्यादा है। और आज भी आप देहातों में चले जाओ तो आप औरतों को नहीं देख पाएंगे, यहाँ तक वो होती है। यहाँ घर की सारी औरतें नन जो हैं वो आज भी नकाब ओढ़ती हैं। हमारे नकाब तो उनका दूसरा होता है, सिर्फ उनका चेहरा दिखता है, लेकिन उस तरह से पैर तक कुछ न दिखने। तो अब अगर हम जब उन नन को देखते हैं तो वही लगता है कि ये तो पूरी पुरानी तालीम है कि अपने सरों और सीनों को ढके रखिए। और अल्लाह ताला ने ये तक फरमाया है कि जितना पर्दा औरतों के लिए है उतना पर्दा मर्दों के लिए है। अब हम कहाँ चले जाते हैं? हम पर्दा क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल चुस्त पैंट बैठे हुए हैं, मालूम हिप भी दिख रहे हैं, सामने की चीज़ें भी दिख रही हैं। तो ये कहाँ की है बेपर्दगी? ये बेपर्दगी नहीं तो क्या है? तो औरतों के लिए तो हम पर्दा कर रहे हैं, लेकिन मर्दों के लिए कुछ नहीं है। जबकि अल्लाह ताला फरमा रहा है, इसमें ये लिखा है, पूरी आयत है कुरान शरीफ में, उसके कोड है कि जितना पर्दा औरतों के लिए है उतना पर्दा मर्दों के लिए है। औरतें भी अपनी निगाह नीची रखें, औरतें भी, मर्द भी अपनी निगाह नीची रखें। अभी इन्होंने कहा कि मैं कमाऊ कूद हूँ। हम कह रहे हैं कमाऊ कूद भी हैं, कड़ाऊ कूद भी हैं, स्ट्रांग कूद भी हैं। और इस आयत में भी यही बयान किया गया कि जो कमाई या जो रोजी रोटी के लिए या जो पैसा अख्तियार कर रही औरतें कमा रही हैं वो उनका हिस्सा है, जो मर्द कमा रहे हैं वो इसका हिस्सा है। तो मज़हब इस्लाम में ये कहीं नहीं कहा गया है कि औरतें कमाई न करें, औरतें रोजी रोटी से मुँह चले के ना हों। ये है किताब, हम तो इसकी एक फोटो कापी कर ले आए बस, वरना पूरा पढ़िए कि इसका उन्वान है कुरान की रोशनी में औरत का मकाम व मर्तबा। तो उसका जो पर्दे के सिस्टम था वो लेकर आए। हज़रत उस्मान गनी, उनका टखना भी नहीं खुलता था। तो हम अपनी नज़रें ऊँची रखें और लड़कियाँ औरतें नीची रखें, तो फिर हम मुसलमान कहाँ हैं? आप बताएं, मुसलमान हुए फिर ये नहीं? मुसलमान तो होंगे, ईमान तो रहेगा, लेकिन हम उस पर अमल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं अमल। अब देखिए, हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। ये कुरान मजीद ने औरतों और मर्दों दोनों को बेहयाई से बाज रखने की तरकीब की है। जहाँ जहाँ औरतों के लिए आया है वहाँ वहाँ मर्दों के लिए भी आया है। मोमिन औरतों को हिदायत की है कि वो अपनी नज़रें नीची रखें, अपनी जीनत व आराइश की नुमाइश न करें। बस ये है बेपर्दगी। और आगे देखिए, और अपने सीनों को दुपट्टों से ढके रहा करें। तो फिर नकाब कहाँ से आ गया? अब जीनत की आराइश न करें, अब सुन दिया नकाब ओढ़ लें। अभी आप यहीं निकल जाओ, दूर न जाओ, यहीं रोड पर खड़े हो जाओ, नकाब ओढ़े औरतें मिलेंगी, उनकी मेहंदी भी आपको दिख रही होगी, यहाँ भी दिख रही होगी, घर भी दिख रही होगी, ये भी लटक रहा होगा, पीछे चोटी भी लटक रहेगी, उनके फूल पत्ते भी लगे होंगे। कौन सा पर्दा है? मैंने यहाँ तक पढ़ा है, इसमें नहीं है कि बेपर्दगी वो है कि जिसकी तरफ आप अग्रसर हो जाएं, जिसकी तरफ आपकी कशिश हो जाए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। आज अगर हम यहाँ आए हैं और हम एहराम बांध के आ जाते हैं, ये सब जाते चौका लगा लेते, सब हमारी तरफ देखते हैं और रास्ता में देखते चले जाते हैं, और हो सकता है कुत्ते भी दौड़ा लेते हैं, उनको नहीं लगता। तो ये बेपर्दगी होगी, लाख हमारा सर ढका हो। अब जहाँ का माहौल लड़कियों का जिस तरह का वो पहन रही हैं वो उस तरह का पहने, कोई बेपर्दगी नहीं होगी। अब ऐसी जगह पर जहाँ लड़कियाँ इस तरह से रह रही हैं, बिल्कुल इस तरह से नहीं, कोई किसी तरफ नजर नहीं उठेगी। लेकिन इन्हीं में से कोई एक स्कर्ट पहन के आ जाए तो उसकी बेपर्दगी होगी। और जहाँ सब स्कर्ट पहन रही हैं या पैंट सूट पहन रही हैं, वहाँ पहन रही हैं, अगर वहाँ वो नकाब होकर चली जाएगी
تو وہ بے پردگی کہلائے گی، کتابیں سے کہہ رہا ہوں کر. اور میں تو یہاں تک مانتا ہوں کہ اگر ہم اپنے نمائش کے لیے بہترین جانماز بچھا کے پڑھتے ہیں نماز، تو وہ بے پردگی ہے، اس میں آپ کو نماز میں دل نہیں لگے گا. جیسی سب جانماز ہیں اسے آپ پڑھیے، لیکن ایک صاحب بہترین آ رہے ہیں، وہ عرب سے آئیں حج کر کے آ رہے ہیں، وہ اپنے لیے عیدگاہ میں یا کہیں پر لے کے بہترین جانماز بچھا رہے ہیں، تو آپ یقین مانیے آپ کا ہمارا سب کا ذہن وہیں جائے گا. تو مذہب اسلام میں اسے کہا گیا ہے کیا نام ہے. تو لڑکیوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے آپ اپنی نگرانی سے رکھیں. کمائی عورتیں بھی کر سکتی ہیں، کریں گے. ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا کہ حضور اکرم تشریف لا رہے تھے کہیں سے، کوئی ایک خاتون بازار سے سامان خرید کے لے جا رہی تھی. بولا ہوگا جو ہوگا اس کا کوئی سسٹم. حضور سلام کیا، حضور نے اسے کہا بھائی کیا لا رہی ہو؟ سر یہ سامان لائے ہیں حضور اس وقت. دکھایا تو اسے مچھلی تھی. حضور نے ایک مچھلی سے اٹھائی اور رکھ دی. کہنے لگے بہت اچھی خریدی ہے. اب اس سے کیا سبق مل رہا ہے؟ ساری چیزیں بیان نہیں کی جا رہی ہیں. حضور اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے پیغام دیا کہ ہماری عورتیں بھی بازار جا سکتی ہیں، وہاں سے سامان خرید سکتی ہیں، خرید و فروخت ہو سکتی ہیں، اچھا سامان لا سکتی ہیں. اس کی حوصلہ افزائی کی تو ہم کو یہ درس مل رہا ہے. لیکن جب ہم مذہب کو اس ڈھنگ سے پڑھیں، جب یہ ہو گئی. اب اپنا ایک واقعہ بتا رہے ہیں ہم. آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، مراد آباد ایم ایس کالج میں ہم نے کوئی پڑھایا ہوگا. بس سے ایک بار واپس آ رہے تھے تو کچھ بسوں کی سیٹ جو ہوتی جو ڈرائیور کے پیچھے وہ آمنے سامنے ہوتی، جیسے آپ بیٹھے ہیں اس سے ہم بیٹھے، مطلب آمنے سامنے چہرہ ہوتا ہے جیسے کچھ ٹرینیں ہوتی ہیں. تو کچھ سیٹیں بیٹھے تھے ہم. ایک عورت اچھی خاصی خوبصورت سی نقاب اوڑے ہوئے بیٹھی ہوئی، دونوں ہاتھ اس کے ادھر بھی مہندی سے لگے. اب وہ بیٹھے ہیں اور وہ اپنے یوں رکھے یہ کر رہے ہیں. اس لیے پہلے دھیان نہیں دیا. پھر اس کے بعد وہ ہاں یوں کہیں کچھ کہیں اس طرح، تب دھیان آیا کہ نہیں اپنے ہاتھوں کی مہندی دکھا رہی ہے. پوری بس میں یہی کرتی رہی اور لوگ اس کی طرف دیکھتے رہے. نقاب اوڑے ہوئے ہے، حجاب ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ یہاں پہ ہاتھ رہ کبھی یوں کرے اور کبھی یوں کرے اور کبھی اسے کرے، اور مطلب دونوں ہاتھوں کی مہندی دکھا رہی. تو یہ کہاں کا حجاب ہے ہمارا؟ یہ کہاں کا نقاب ہے ہمارا؟ یہ آپ چلے جائیے، ابھی شام کو چلے جائیے، بازار چلے جائیے، گول گپے کھاتے کتنے ملیں گے نقاب پوش آپ کو؟ گول گپے اور چاٹ اور کیا 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 کیا. تو اس کے خلاف ہم نہیں ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ہماری لڑکیاں بالکل سمپل جیسی بیٹھی اسی اس میں جائیں. اور حضور نے یہ تک اس میں یہ تک ہے، جیسے کہ بتایا میں نے، کہ اپنے زینت و آرائش کی نمائش نہ کریں جیسے وہ عورت کر رہی تھی، وہ زینت کو دکھا رہی ہو. اور یہ بھی لکھا ہے وجود جس کے جو اپنے آپ کھل جائے. اگر اچانک کوئی جسم کا حصہ کھل گیا، دوپٹہ سرا گیا، کچھ ہو گیا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. صاف صاف قرآن کی آیت ہے. اب آپ بتائیے تو ہم کیوں حجاب و نقاب کے پیچھے پڑے ہیں؟ یہ کون سے مذہب میں ہے یہ سب چیزیں کہ آپ اپنے آپ کو پیک کر دیں؟ ارے اگر لڑکیاں ہماری پیک ہو جائیں گی، ہمارا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. حضور کبھی تعریف نہیں کرتے ہیں اس کی کہ وہ مچھلی لے کے آ رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اور میں نے وہی کچھ چیزیں لکھی تھیں